নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো আপোনালোক সকলোকে GEA টিউটোৰিয়েলৰ আনিটি ভিডিঅ'লৈ আজি আমি ডিসকাস কৰিম মৰফোলজি এণ্ড এৰেঞ্জমেণ্ট অফ বেক্টেৰিয়েল সেল আৰু লগতে আমি ডিসকাস কৰিম বেক্টেৰিয়া সেল ওয়াল স্ট্ৰাকচাৰ বেসিক বেক্টেৰিয়েল সেল ওয়াল স্ট্ৰাকচাৰখন কেনেকুৱা হয় okay now let's move on to the morphology of bacterial cell morphology মানে হৈছে কি ব্যাকটেৰিয়া যেতিয়া আমি মাইক্ৰোস্কোপৰ আন্ডাৰত অবজাৰ্ভ কৰিম ব্যাকটেৰিয়াটো আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ শেপছত দেখা পাম হেতুৱে হৈছে morphology of bacterial cell ব্যাকটেৰিয়া সেল এটা যেতিয়া আমি মাইক্ৰোস্কোপৰ আন্ডাৰত অবজাৰ্ভ কৰো ব্যাকটেৰিয়া সেলটো আমি বেসিক্যালি দেখা পাও in this shape okay this is called as spherical shape বা আমি ব্যাকটেৰিয়া সেলটোক এনেকুৱা ধৰণেও দেখা পাও which is called as rod shaped আৰু নহলে বা কেতিয়াবা আমি দেখা পাও ব্যাকটেৰিয়া সেলটো এনেকুৱা ধৰণে এক্সিষ্ট হৈ থাকে this is called as spiral shape spherical shape টোক আমি কুকাই বুলি কম if the bacteria appears in this shape then we will say that it is a kukai however if the bacteria appears in this shape যদি bacteria to rod shape ot যদি appear hoy then we will call it as bacilli aru jodi bacteria to spiral shape ot appear hoy then we will call it as spirochetes ami jodi ei guteketa shape or jodi eta example consider koru itia kokai boli kole ami staphylococcus aureus or kotha kobo paru okay bacilli boli kole we can say E. coli aru spirochetes boli kole ami Treponema pallidum we can consider the example of Treponema pallidum okay so these are the three shapes of bacterial cell which we will observe okay when we want to see a bacteria under the microscope itia ami sam ki is a bacteria je shape keta je ase ihote kenekwa dhornor arrangements ot thake how they are arranged thik ase ta mane ihote nijor shape cell shape khini kenekwa dhorne arrange kori rakhe okay suppose this is the kokai okay jodi kokai to division hoy we know that bacteria they divide by binary division jodi kokai to divide hoy pine enekwa formot jodi exist hoy titia hole ami ihotok diplococcai boli kom okay মই কি কলো যদি কোকাই টু সাপোজ তাৰ ডিভিজন হৈছে আৰু ডিভিজন হৈ ফলে কোকাই টুৱে নিজৰ দুটা সেল প্ৰডিউস কৰিছে and they are attached to each other তেতিয়া হলে in that form we will call it as diplococci কেতিয়াবা কি হয় ইহতে এনেকুৱা চেইন ফৰ্মত arrange হৈ থাকে চেইন ফৰ্মত then we will call it as streptococci আৰু কেতিয়াবা কি হয় ইহতে এনেকুৱা bunches ot appear হয় like this bunches it looks like a bunch of a grape okay jeneke anguror eta thupa jenekwa tenukwa dhorne exist hoy aru in that form we call it as staphylococci okay enekwa dhornor existence ami rod shape to pam okay jodi rod shape to এনেকুৱা যদি ডিভাইড হৈ পিনে যদি অ্যাটাচড হৈ থাকে তেতিয়া we will call it as diplobacilli okay etc etc so this was the morphology and the arrangement of the bacterial cell
Now talking about the bacterial cell wall. Bacterial cell wall to jodi ami consider koru, we know that bacteria it is a prokaryotic organism. Prokaryotic. Ami sobe janu what is the difference between the prokaryotic organism and the eukaryotic organism. Prokaryotic organism or khetrot ami bacteria example to consider koribo paru. Okay, bacteria tat ki thake, bacteria tat cell wall ekhon thake aru logote bacteria tat thake cell membrane khon. Of course it will also contain all the organelles inside this cell membrane jun bilak thakibo ihotor cell cytoplasm, but today we will only focus on the cell wall. ঠিক আছে, আচ্ছা এতিয়া যদি আমি ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল খনৰ কথা কও, ব্যাকটেরিয়াল সেল ওয়াল খন suppose this is the bacterial cell membrane. Bacterial cell wall খন bacterial cell membrane or বাহিৰত এনুকা ধৰণে থাকিব, ঠিক আছে, and this is made up of a sugar backbone which is called as glycan. Okay, this is the bacterial cell wall. Aru bacterial cell wall khon bacteria cell membrane or bahirot arrange hoi thakibo. Okay, and basically it is called as a sugar backbone. Okay, made up of glycan. So what we can say is bacterial cell wall khon is made up of glycan. Now what is this glycans? Glycans bilak hoise complex polysaccharide. Okay, complex polysaccharide mane ki ihotor tat bahut keta monosaccharide units thakibo. This polysaccharide, okay, they are made up of repeating disaccharide molecules. Okay, disaccharide molecules. Okay, tamne bahut keta disaccharide molecules mili pine polysaccharide bonise. Now these disaccharide molecule, okay, they are made up of monosaccharide unit. Okay, this is one monosaccharide unit and this is another monosaccharide unit which is known as NAM and NAG. NAM mane hoise N-acetyl muramic acid aru NAG mane hoise N-acetyl glucosamine. Okay, so ami ki dekhisu ki this entire bacterial cell wall it is made up of glycan which is a complex polysaccharide which in turn is made up of NAM and NAG. ঠিক আছে, এই যে গ্লাইকেনস খিনি যে আছে ইহতৰ পৰা এনেকুৱা ধৰণে কিছুমান পেপটাইড চেইন protrude out হয় like this. ঠিক আছে, suppose these are the small peptide chains which are protruding out towards each other, okay, from this sugar molecule. Is a peptide chain boze ami dekhisu, these peptide chains they are basically made up of 3 to 4 amino acids. Okay, and therefore they are called as tetrapeptide. So what we can say is bacterial cell wall is made up of a sugar backbone, okay, containing 3 to 4 molecules of tetrapeptide protruding from them. Okay, and they are basically projected towards each other like this. Suppose etu jodi tetrapeptide yar pora protrude hoise, etu tetrapeptide yar pora protrude hobo, ঠিক আছে, আৰু ইহতে কি কৰে নিজৰ মাজত এটা ক্ৰস লিংকেজ এটা এনেকে বনাই থৈ দিয়ে লাইক দিস, ক্ৰস লিংকেজ এটা এনেকে বনাই থৈ দিয়ে। Okay, so heneke kori এখন entire cell wall এখন generate hobo, okay, which will surround the bacterial cell membrane. Now ami cell wall or kotha khini je discuss kori asu, we have to know that what are the function of bacterial cell wall. Okay,
talking about the function is a bacterial cell wall khon je ase we have to know that ki bacterial cell wall khon apunar highly porous hobo they are highly porous okay and they are not semi permeable or permeable like that of your cell membrane bacterial cell membrane khon kintu semi permeable in nature hoy that means what ki bacteria cell membrane khone ji kono bostu ba ji kono molecules or ions bacteria bhitorot ba bahirot ahibo ba jabo nidie and that is what is known as the semi permeability nature of the bacterial cell membrane but this bacterial cell wall is highly porous in nature ठीक আছে and another function is that ki bacterial cell wall khone bacteria tok eta definite shape eta provide kore to ami eto kobo paru ki because of the presence of this bacterial cell wall bacteria tor tat eta definite cell shape eta thakibo ঠিক আছে okay now kisuman microorganisms ba kisuman bacteria enuka hoy jar tat e bacteria cell wall khon na thake ihotor tat khali cell membrane khon thakibo kintu cell wall khon na thake tenuka microorganism ba bacteria example if we consider we can talk about mycoplasma eta enuka bacteria hoy jar tat cell wall khon na thake ihotor khali cell membrane khon thake aru jihetu ihotor tat cell wall khon na thake ihotor tat khali cell membrane khon thake to hetu karone ki hobo ki mycoplasma to ji kuno shape exist koribo paribo ঠিক আছে and that is why they are known as pleomorphic ঠিক আছে ইহতৰ কোনো এটা definite shape না থাকে they can exist in many forms okay because they do not have the cell wall they only have the cell membrane আৰু হেতু কাৰণে আমি ইহতক কি বুলি কও pleomorphic বুলি কও okay আৰু এটা বহুত ইম্পৰ্টেন্ট ফাংচন যোনটো সেল ওয়ালে প্রভাইড কৰে টু দ্য ব্যাকটেরিয়া ইজ দ্যাট এই সেল ওয়াল খনে ব্যাকটেরিয়াৰ অসমোটিক বাৰ্ষ্ট হোৱাত প্ৰিভেন্ট কৰিব অসমোটিক বাৰ্ষ্ট ঠিক আছে which is very very important for the existence of a bacterial cell now what is this osmotic burst okay talking about the bacterial cell cytoplasm bacteria juntu cell cytoplasm thake bacterial cell cytoplasm is hyperosmotic in nature hyperosmotic hoy that means what ihotor bhitorot solute concentration to bahut beshi thake compared to that of the water level ba solvent concentration ঠিক আছে আৰু আমাৰ ভিতৰত যিমানখিনি হিউম্যান প্যাথোজেন্স আছে নহয় সবখিনি হিউম্যান প্যাথোজেন্সে এনুকা ধৰণৰ হাইপাৰঅসমোটিক এনভায়ৰনমেন্ট এটাতে সাৰভাইভ কৰে ওকে হাইপাৰঅসমোটিক মানে মই কি কলো কি ভিতৰত যোনটো ওয়াটাৰ লেভেল থাকিব ওকে ইনসাইড দ্য সেল okay inside the cell the water level it will be very less compared to that of the outer environment to hetu karone ihotor bahut heavy tendency eta thakibo ki ihote bahiror pora water molecules khini bhitoror fale ahibo jate die so that this level of water is maintained both inside and outside of the cell ঠিক আছে okay now judi bacterial cell wall khon judi ihotor surrounding ot ase titia ki hoy ki ihote water molecules khinik bhitorot ahibo diat eku problem nai karon enuka hoy ki jitia water particles khini bhitor fale move koribo titia bacteria cell ekhon swells up hobo hi fuli jabo ঠিক আছে কারণ আমি জানো কি ওয়াটার পার্টিকলস খিনি যদি ভিতৰৰ ফালে যি কোনো বস্তু এটা যদি ভিতৰত যদি সোমাই আহে তেতিয়া বস্তুটো লাহে 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 কি হয় স্পেল হয় ঠিক আছে সো ঠিক তেনে ধৰণে যেতিয়া ওয়াটার পার্টিকলস খিনি ব্যাকটেৰিয়াৰ সেলৰ ভিতৰত এন্টাৰ কৰিব তেতিয়া এই সেলখন ফুলি 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 গৈ থাকিব ওকে বাট যদি ইহতৰ সাৰাউন্ডিং অত সাপোজ দিস ইজ দ্য ব্যাকটেৰিয়াল সেল ওয়াল যদি ইহতৰ সাৰাউন্ডিংত যদি ব্যাকটেৰিয়াল সেল ওয়াল খন যদি আছে তেতিয়া কি হ'ব ইহতে জিমানেই নুফুলক কিয় এই ব্যাকটেৰিয়াল সেল ওয়াল খনে ইহতক প্ৰিভেন্ট কৰিব ফ্ৰম হেভিং দ্য বাৰ্ষ্ট okay but suppose if we consider ki
এই বেক্টেৰিয়েল সেল ওয়ালখন ইহঁতৰ চাৰিওফালে নাই ইহঁতে এটা হাইপাৰ অসমোটিক এনভায়ৰনমেন্ট এটাত এক্সিষ্ট কৰিছে ওকে ইহঁতক ভিতৰৰ ফালে ওয়াটাৰ পাৰ্টিকলছ লাগে ওকে আৰু হেতু কাৰণে ইহঁতে কি কৰিছে কি বাহিৰৰ পৰা ওয়াটাৰ মলিকিউলছ খিনি ভিতৰলৈকে মাটি নিছে এটা মাটি নিছে ঠিকই আছে কিন্তু ওয়াটাৰ পাৰ্টিকলছ খিনি যিমানে ভিতৰত সোমাই থাকিব সেলখন ফুলি 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 গৈ থাকিব যদি সাৰাউন্ডিংত বেক্টেৰিয়েল সেল ওয়ালখন যদি নাথাকে তেতিয়া এটা সময়ত কি হ'ব এই বেক্টেৰিয়া সেল মেমব্ৰেনটো ফুলি 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 গৈ পিনে আলটিমেটলি বাৰ্ষ্ট আউট হৈ যাব ফাটি যাব ওকে আৰু ফাটি যোৱাৰ লগে লগে কি হ'ব বেক্টেৰিয়া সেলটো destroy হৈ যাব ওকে সো তাৰ কোনো এক্সিস্টেন্স না থাকিব সো আমি কি বুজি পালো কি ইট ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট টু হ্যাভ দ্য বেক্টেৰিয়েল সেল ওয়াল সাৰাউন্ডিং দ্য বেক্টেৰিয়েল সেল সো দ্যাট these osmotic burst they do not occur okay so hetu karone bacteria cell wall or eta bahut important function ami salu about the prevention of the osmotic burst so that yohator juntu rigidity thake he rigidity to jate maintain hoi thake thik ase okay now why we are so much discussing about this osmotic burst why it is important itia osmotic burst to kyo important hoy okay if we talk about the effect of antibiotics or certain drugs on the prevention of cell wall titia hole ami bujibo lagibo ki what is the importance of having the bacterial cell wall okay surrounding their cell membrane and what is this osmotic burst and prevention of osmotic burst all about মই যে starting out কৈছিলো কি bacteria ta jitya divide kore with the help of binary division suppose this is the parent cell okay this is the parent cell to divide korise divide kori pine notun daughter cell formation korise okay আমি দেখিছো কি প্যারেন্টাল সেলৰ তাত বেক্টেৰিয়েল সেল ওয়ালখন আছে কিন্তু এই যে নিউলি ফৰ্মড যোনখিনি ডটাৰ সেলস হ'ব নহয় এই ডটাৰ সেলস খিনিৰ তাত ইনিশিয়ালি একদম নেসেন্ট ষ্টেজত সেল ওয়াল ইহঁতৰ সাৰাউন্ডিংত সেল ওয়াল নাথাকে ওকে সো যদি সেল ওয়ালখন নাথাকে তাৰ মানে কি ইহঁতৰ তাত খালি সেল মেমব্ৰেনখন আছে সেল ওয়ালখন নাই unlike that of the parental cell okay ইহতে সেল ওয়ালখন ফৰ্মেশন হোৱা কেতিয়া আৰম্ভ কৰে ইহতে আৰম্ভ কৰিব যেতিয়া ইহতৰ সাইটোপ্লাজমিক কনসেন্ট্ৰেচন টু বাঢ়ি গৈ থাকিব তাৰ মানে যেতিয়া ইহতৰ সাইটোপ্লাজম টু কনসেন্ট্ৰেট হৈ গৈ থাকিব তেতিয়াই সেল ওয়াল সিনথেসিস টু স্টাৰ্ট হৈ গৈ থাকিব ঠিক আছে তো এটো ষ্টেজত যদি আমি আমাৰ pharmaceutical drugs or certain antibiotics like that of your vancomycin ba penicillin ba bacitracin এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কিছুমান antibiotics যদি আমি apply কৰো on to these cells newly formed daughter cells তেতিয়া ইহঁতে কি কৰিব ইহঁতে এই cell wall খন formation হ'বই নিদিব because we know that these group of antibiotics they mostly act on the prevention of cell wall synthesis aru heneke ihote bacteria to destroy kore so jodi e antibiotics khinik jodi ami ihotor uporot apply koru to ihote ki koribo e cell wall khonor formation hobo ni dibo thik ase cell wall khonor jodi formation nai hoi thaka tar mane ki ihotor tat cell wall synthesis hoi thoka nai and what they do is যেনেকে সাইটোপ্লাজমিক কনসেন্ট্রেশন টু বাঢ়ি গৈ থাকিব হেনেকে ইহতক ওয়াটার পার্টিকলসৰ ৰিকুৱাৰমেন্টস হৈ থাকিব and that is why they will start taking the water from outside to inside of their cell এটা যেনেকে ইহতে ওয়াটার মলিকিউলস খিনি লৈ গৈ থাকিব হিমানে বেছি ইহতৰ মেমব্ৰেন টু ফুলি গৈ থাকিব ওকে আৰু এটা টাইমত কি হ'ব মেমব্ৰেন টু বাৰ্ষ্ট হৈ যাব okay আৰু যেহেতু ইহতৰ সাৰাউন্ডিংত সেল ওয়াল ফৰ্মেশন হোৱাই নাই because of the application of this antibiotic drug okay cell wall khini membrane to hold koribo নোৱাৰিলে and ultimately what happens is ki jitia
water particles খিনি ভিতৰলৈকে মুভ কৰি গৈ থাকিব the membrane it will swells up and ultimately it will burst out আৰু হেনেকে কি হ'ব আমি bacteria growth to inside us we can prevent it okay we can prevent the further action of bacteria onto us we can prevent the further spreading of the disease inside us okay so this was all about the bacterial cell wall structure in basic okay we have talked about ki bacteria to morphology ki thake ihote kenuka dhorne arrange hoi thake aru bacteria cell wall ekhonor juntu basic chemical composition hoy ki it is made up of glycans okay water glycans and what is the importance of having the bacterial cell wall in them ekhini ami porilu logote ami ki salu ki what is the effect of antibiotics on the bacterial cell wall ki keneke ihote aru kuntu stage ot ihote bacterial cell wall or formation to prevent kore aru amak protect kore from the spreading of the bacterial disease so azir ei video tut ami ekhiniye porhilu ami next video tut porhim about the differentiation of the bacterial cell wall ki gram negative bacterial cell wall ekhon kenuka hoy aru gram positive bacterial cell wall ekhon kenuka hoy to sai thakibo amar next video tu